अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थी जिसमें एक बुज़ुर्ग बाप अपने बेटे की लाश लेकर कब्रिस्तान में पहुंचा हुआ है और वो बता रहा है कि उसके पास कफन के भी पैसे नहीं हैं और बहुत ही हालात मुश्किल हैं उसके। सोशल मीडिया पे वीडियो खासी वायरल हुई और डिफरेंट नोइज़ के तबसरे हुए। इसको बहुत ही पॉलिटिकली भी मतलब लोगों ने इस पर बातचीत की। बिलाशुबा लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं। लोग गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशियाँ करने पे भी मजबूर हो चुके हैं। मतलब ये वाली सिचुएशन डेवलप है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो गलत तरीके से प्रेजेंट हो गई हैं। वो लड़का करता क्या था, वालिद उसको क्यों इस तरह दफनाने के लिए लेकर आया, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जिस नौजवान ने स्टोरी ब्रेक की थी, उमैर अली ख़ान, आज मेरी उससे बड़ी तफसीली बात हुई। कल वो इस फैमिली के घर भी गया रात को, तो उसने वहाँ क्या देखा, फैमिली अब क्या बता रही है और जो सोशल मीडिया पे पूरा मामला आया वो क्या था, ये दोनों तस्वीर के जो रुख हैं आपके सामने रखते हैं। एक बाप का बेटे की लाश को कब्रिस्तान में लेकर आना, स्टेटमेंट का सामने आ जाना, उसके ऊपर सोसाइटी की बेहसी, सोसाइटी की मतलब जो मामलात हैं उस पर बात होना कि अहले मुल्तान कफन नहीं दे पाए, बहुत सारे तबसरे किए लोगों ने। और मैंने भी इसी नोईद की एक पोस्ट की कि मुल्तान, अहले इलाका, नेबरहुड, हमसाए सब किधर मर गए थे। और जनाब एक बुज़ुर्ग बाप अपने बेटे की लाश को चादर में लपेट कर दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर आया और कुछ इसी तरह हुआ। फिर आगे चल के इसकी हकीकत बताते हैं कि जनाब एक ये बुज़ुर्ग जिनकी वीडियो आपने कल देखी, ये जनाब टोटल 4 लोग जिसमें 2 ख़वातीन और ये 2 मर्द लाश को लेकर आते हैं कब्रिस्तान के अंदर किसी ऑटो शॉटो पे रख के, वो जो होते हैं मस्दा वगैरह पे रख के, और ये वहाँ पे आके कब्र वगैरह खोदना शुरू करते हैं। तो अचानक से दाएँ बाएँ जो लोग हैं, जो शॉपकीपर्स हैं और जो कब्रिस्तान के अतराफ़ में जो लोग गुजर रहे थे, उन्होंने फ़ौरी तौर पर 15 की पुलिस को बुलाया और पुलिस को जनाब ये बताया कि यहाँ पे कुछ मशकूक एक्टिविटी हो रही है। एक चारपाई पर लाश है, 4 लोग हैं और वो कब्र खोद रहे हैं, उसको दफनाने का उनका पूरा का पूरा मूड है। पुलिस वहाँ पे आती है, बुज़ुर्ग से बात करती है तो स्टेटमेंट देता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा है, 25 साल उम्र है, इसकी डेथ हुई है, कोई मसला नहीं है, नेचुरल डेथ है। वालिद खुद बोल रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि जो एक शक और शुबा गुजरा था लोगों का, और पुलिस भी वहाँ पे आ गई थी। जो वीडियो स्टेटमेंट में वो बता रहा है कि ये 25 साल इसकी उम्र है, नाम भी बता रहा है इसका, तो ये खुद से अल्लाह को प्यारा हुआ और हम दफनाने के लिए इसको आगे हैं। ये जनाब पूरे माशरे को इसने हला कर रख दिया। उसी टाइम पीरियड में पंजाब की जो वज़ीर मसूफ़ साहिबा हैं, जिन्होंने पहले कहा कि पूरे 2000 वाला एक स्टेटमेंट वो नहीं डाइजेस्ट होती थी, कल उन्होंने कह दिया जहाज़ लिया है भाई, इससे रिलेट किया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर तबसरे होना शुरू हो गए। अब जनाब बताया जा रहा है, हमारे दोस्त हैं उमैर अली ख़ान साहब, इन्होंने इस न्यूज़ को ब्रेक किया था। मेरी अभी बड़ी तफसीली उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कल जब ये खबर जो है ये वायरल हुई तो मुझे भी चैनल ने कहा, जो मैं 92 न्यूज़ के साथ मुंसलिक हूँ, तो मैं इस फैमिली के घर गया। छोटी छोटी गलियाँ और वहाँ जनाब जी सारे का सारे को एक बड़ा ही कह लें कि कच्ची बस्ती है और वहाँ पे मंशियात बहुत सारी बिक्री होती है, मतलब इस नोईद की वहाँ पे एक्टिविटी होती है। ये मुझे जनाब वहाँ से बताया गया और बताया गया कि जब फैमिली का घर पूछा रास्ते में दाएं बाएं लोगों से कि यार कल डेथ हुई थी, वो तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन बिला आखिर वो कहते जी मैं उस घर तक पहुँच गया। जैसे ही मैं घर पहुँचा हूँ, अहले खाना ने मुझे देखा, उन्होंने जनाब गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा तुम इधर क्यों आए हो, तुमने क्यों खबर ब्रेक की, तुमने हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर दी। ये नौजवान जो हमारा बच्चा था, ये जिंदा था हमारे लिए मसला था, ये मर गया तो हमारे लिए मसला बना हुआ है। कैसे बताया गया है जनाब कि नौजवान जो है ये ड्रग जो है उसका एडिक्ट था, ये इंजेक्शंस लगाता था नशे के। 2 से 3 रोज़ पहले इसका कहीं इंतकाल हुआ, डेड बॉडी इसकी मिली, घर वालों को ताफुन था, उसके अंदर से स्मेल थी। घर वालों ने क्या किया कि उन्होंने चुप करके उसको एक दरी नुमा चादर जो है, जो आप शादियों में करातों पे नीचे बिछाई जाती है, आपने देखा होगा, तो जनाब उस दरी के अंदर बिछा कर उसको लपेट कर अपने मुकामी कब्रिस्तान में थोड़ा दूर, ये रज़ाबाद के करीब जो कब्रिस्तान है MDA चौक साइड पे, सूरज मियानी साइड पे, मुल्तान का इलाका है, वहाँ पर आकर उसकी तदफीन करने की कोशिश की और इसी टाइम पीरियड में पुलिस ने देख लिया। और जब वालिद ने ये स्टेटमेंट दी, ये मौक़िफ़ अपनाया, पुलिस वहाँ पे आई। पुलिस ने फिर मुकामी नज़दीक एक मस्जिद में लेके जाकर उसको गुस्ल भी दिया, और क्योंकि गुस्ल नहीं दिया गया था। देखें, जितना भी मजबूर, जितना भी लाचार बाप हो, फैमिली हो, वो जनाब उनके पास कफन के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। शायद इतने अभी भी लोगों के जो खून है वो सफ़ेद नहीं हुए कि अगर कोई बाप किसी के पास भी जाता अहले मोहल्ला में कि मेरा बेटा है मर गया, कफन के पैसे नहीं, तो कफन कितने का आ जाता। अब तो यहाँ तो चैनल्स जो है इसके ऊपर ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं। सुबह मैंने देखा कि एक चैनल जिसको बड़ी लंबी ट्रांसमिशन भी की है, कब्र के रेट्स और सारी की सारी चीज़ें, बिलाशुबा लोगों की पहुँच से दूर हो गया। लेकिन कफन 2-2.5 हज़ार का मिल जाएगा, इतने पैसे आपको कोई भी दे देगा। फिर अगला जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कफन नहीं था, ओके, आप नहीं अफोर्ड कर सकते थे, गुस्ल तो दे सकते थे घर के अंदर। आपका अपना मतलब प्यारा बेटा था ना, आप उसको गुस्ल तो दे सकते थे। फिर उसको किसी चादर में लपेट के आप ले आते,
غسل بھی نہیں دے رکھا تھا, تعفن تھا, اسمیل تھی اس کے اندر سے. تو وہ بات وہی ہے کہ 2 روز 3 روز پہلے اس کا انتقال ہوا نوجوان کا, اور ڈیڈ باڈی گھر والوں کا بھی ملی. تو انہوں نے جناب بس اس کو چھپانے کے لیے زیادہ معاملہ نہ پھیلے, تعفن ہے, گرمی ہے, کیا کرے, اور وہ اس کو لے کے جو بھی کہہ لیں, لیکن پھر بھی وہ کسی کا پیارا تھا. پھر بھی ایک لاش کی ایک عزت ہے, تکریم ہے, غسل کفن دینا. بلکہ حال ہی میں ایک وہ نوجوان نے جو غالباً سرگودا سائڈ پہ کہاں پہ وہ بچی کے ساتھ جو ریپ کیا اور اس کا CCD نے اس کو پار کر دیا, اس کی تدفین کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں اس کو کاٹ کر پھینکتے ہی کر لے. لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دین اسلام آپ کا مذہب جتنا مرضی گناہ گار ہے, گناہ اس نے دنیا میں کیے, مر گیا, آگے اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے نا. تو یہاں پہ بھی وہی چیز تھی کہ ایٹ لیسٹ اس کو غسل دیا جاتا, نہیں ہوا. چلے وہ پولیس نے وہ ساری کی ساری چیزیں کر دیں. پھر مقامی پولیس جو ہے وہی ہمارے جو دوست ہیں ان سے بھی رابطہ, انہوں نے کہا یار چلے چھوڑے, اب ہو گیا, خبر چلی تھی, اب اس پہ پردہ ڈالیں. وہ جو بھی کرتا تھا نہیں کرتا تھا. تو یہ جناب ایک ریئلٹی تھی. سوچا کہ کیوں نہ اس خبر کے اوپر, کل ہم نے بھی اس کو پوسٹ کیا کہ اس کے والد کی جو اسٹیٹمنٹ تھی ہم نے بھی لگائی اس کو سوشل میڈیا پہ. ہل کر رہ گئے ہم کہ معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے, ہمارے خون اتنے سفید ہو چکے ہیں کہ مطلب ہمیں فرق ہی نہیں پڑا کہ ایک بندہ مر گیا, اس کو کفن بھی نہیں ملا. تو بینگ اے سٹیزن, بینگ اے شہری, بینگ اے مسلم, مطلب مجھے خود بڑا عجیب فیل ہو رہا تھا. ملتان میرا اپنا شہر بھی ہے, تو مطلب عجیب لگ رہا تھا کہ کل یار کیسے ایک بندہ کہ ہم اس کو کفن بھی نہیں دے پائے, مطلب کہ کیا ہو پایا اس کے ساتھ. تو یہ جناب اس کی کچھ ریئلٹیز ہیں. گھر والوں نے کچھ چیزیں چھپانے کے لیے ساری کی ساری چیزیں کی, اور ساتھ میں جو فیملی سے ملے نا جب ہمارے جو دوست ہیں وہاں جا کر, تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں موبائل فونز بھی تھے. تو اگر کسی کا بھائی, کسی کا پیارا کوئی دنیا سے چلا جائے اور کفن کے بھی پیسے نہ ہوں, تو پھر انسان اس ٹائم میں تو کچھ بھی کر لیتا ہے, اپنی کوئی نہ کوئی جو چیز ہے وہ بھی بیچ دیتا ہے. تو یہ اس کو جو رنگ دیا گیا میرے خیال سے تھوڑا غلط تھا. وہ پیرنٹس نے جو کیا, فیملی نے جو کیا, ان کا ایکٹ جو ہے وہ قابل افسوس ہے, اور میرے خیال سے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا مجبوری ہوگی باپ کی, میں نہیں اس پہ جاتا. وہ باپ تھا, اس کو اپنی اولاد سے محبت تھی, اور اس کے جو جذبات ہیں اور جو اللہ میاں نے اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں, ایک ماں باپ جو اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں, وہ میں تو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. وہ میرے رب نے ڈالا ہوا, رب اور بندے کا معاملہ ہے. کن حالات کے اندر اس نے سارا قدم اٹھایا ہوگا, میں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں, نہ میں کر پاؤں گا, نہ میرے پاس الفاظ ہیں. لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ کفن نہیں ملا اور وہ اس طرح وہ یہ اس میں تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. لیکن آن دا ادر سائڈ غربت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بے روزگاری ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, زندگیوں کے خاتمے کر رہے ہیں, اتنے مجبور ہیں, کھانے پینے سے تنگ آ چکے ہیں, اور ارباب اختیار جو ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ ہر سال بتا دیتے ہیں کہ وہ پچھلا آیا, اس نے اتنے IMF سے ارب لیے تھے, ہم نے اتنے لیے ہیں, اتنے قرضے دینے, فلاں دینے, لینے والے آپ, کرنے والے آپ, پس رہی ہے عوام. آپ جاتے ہوئے دوسری جماعت پہ, جاتے ہوئے دوسری جماعت پہ الزام لگا کے نکل جاتے ہیں گھر کو جو ہے نا. ایک عام آدمی جو ہے 78 ایئر سے یہاں پہ مشکلات کا شکار ہے, تو اس کے اوپر ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے. لیکن اس کیس میں بینگ اے سٹیزن, بینگ ایک جرنلسٹ اور ایک ملتان سے تعلق ہونے کی وجہ سے بھی سوچا کہ کلیئرٹی جو ہے نا کم از کم وہ لازمی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. تھینک یو سو مچ.